Porpino. Porpino. Pasa kay Monicario. Porpino. Take a shot. Monicario. Wala sa neto. Losente. Andun si Maamong Tupa, nag-pick Maamong Tupa! Wearing number 5, Kanaman, that is your second personal foul, first team foul. Corpeño, nag-pick Corpeño. Oy, sa ilalim si Tagasigo, si Buluntoy. Si Buluntoy na 80 to 85. Ay, 85. Okay, 5 ka na. Losente for 3. Wala, kuha ni Pirito. Wala pa rin, kuha ni Tagasigo. Wala, kuha ni Corpeño. Ay, may foul number 24. Tabiano sa Monicario, out. Bakay kain. Tapusin mo na. Second personal foul. Team foul. Corpeño. Chance to shoot. 8 to shoot. Wala, kuha ni Tabiano. Nakuha ni Bakay kain. Maamong Tupa. Andun sa 3. Wala kuha ni Corpeño. Corpeño. Ay. 5 to shoot. Pahayahan yung si Dallas. 2 points. Remaining time 7 minutes and 25 to Kanaman. Pasa kay Losente to Pirito na fake Pirito to Tabiano. Ball 3 point. Remaining time 7 minutes and 5. Pahayahay to Maamong Tupa. Balik kay Pahayahay to Corpeño to nakita si Harugon. Ay, nabitawan pa ni Harugon. Akay ko. To Losente, binamuga ang bola. Losente to Tabiano, nag-pick Tabiano. Pinis. Wala kuha ni Pirito. Ayun, 2 points by Pirito. 87-85, 2 na lang. Pahayahay. The shot is not. Okay, number 24. Tabiano, third personal foul. 3 team fouls. Tupa, Maamong Tupa. Drive, pinilit. Adto na kaman mo. Si Maamong Tupa. Tupa. 89-85 to Losente. Pirito tinira ng 3 points. Time out! Usan na ba? 88-89? Okay. 88-89. Pagsad yan ako, dusok, magawas. Ano, dusok na doon ako, dusok.
Vlog buhay na mabalikan ninyo kay Mount. Sakit na sakit kayo. Ken. Ken. Diri ka na napagod dyan ha. Ring-turing na ulit. Diri mahabot ko talaga. Sano? Naglamaharap na nalo ko libo. Tiwagan ang kuan lang, pagkuhan lang sa kuhan. Bullshit. Sabi na damon bago nga kuhan mo. Purpose ko sa inyo, passport. Ikain ka ulit sa Iran. Monetaryo. Monetaryo. Tribon. Pasa kay Bakay. Wala ko ano yung pahalay. Pahalay. Nasundutan. Ten to shoot. 10 to shoot. To Bakay. To Tupa. To Corpino. Corpino. Dominic Carte. 2 seconds. Waray Panera. Waray Salamanera. Ayun, Panera. Remaining time 5 minutes and 40. Ayun sila Panera. Tapiano. Free ball. Pasa kay Locente. 10 to shoot. Ayun. Sino? Kanaman. Monetaryo. Ang bola. Tupa. Maamong Tupa. Wala na. Naubos ng bala ni Tupa. Locente. May foul. Foul number 13. Monetaryo. That is your first personal foul. Second team foul. Kaya magsulat. Second team foul. 3 points. Madali. Kapit. Hindi na pala tres. Corpino. Bang! 3 points. Nakabawi. Si Corpino. 92, 91. Ganda ng laban. Isa lang ang kalamangan ng Orgund. Locente. Pasok. Pacheco. Pasa kay Sales. Wala ko ano. Pacheco. Tinira. 2 points by Pacheco. Baliktad nila. Ang pamalikat nila ko sana. Bakay. Maamong Tupa. Pasa kay Pahayahay. Nabitawan. Bola tidak. Bola sa mulul. Taylor. 10 to shoot. Travel. Remaining time 4 minutes and 17. 4 and 17. Pasa kay Locente. Natala ang bola. Locente to Pacheco. To Perito. 10 to shoot. Perito. Wala kuha ni Sales to Perito. 3 minutes and 15. Wala naman si Balon tayo sumulog. Butlaw. Sa ilalim si Pahaya. Dipinsa! Lupa lunas! 94. Isa. 95-94. Sales, Aray. Aton! Skarte! Sa lalama, isa.
Remaining time 3 minutes and 22. To Bakaykay, balik kay Monicario. Monicario, pasa kay Tupa. Maamong Tupa. To Monicario, pasa kay Corpino. 8 to shoot! Tira na! 3 minutes and 6. 3 minutes and 5. Pacheco, to Losente, wala kuha ni Bakaykay. Bakaykay nagpumilit, ay nakuha pa sa Tupa. Tupa! Bang! 3 points, time out. Kamalig. Ganda ng laban, guys. 97 to 95, dalawang kalamanan ng Arnold. Dua pa yan naman, hindi isa. Pastre, masa na yung time out. Arnold, apa? Dua pa yung time out, hindi siya malak. Remaining time, 2 minutes and 43. 2 minutes and 43. Tapos jump, tapos. Pindit. Ayaw, magkalakalang. Hey, back to the ball game. Remaining time, 2 minutes and 43. 2 and 43. Pero patod, dua pa lang. 2 minutes and 43. Pacheco, binaba ang bola. Pacheco, pasong Tabiano, dumilisa kay balik kay Pacheco. 14 to shoot. Pacheco, drive, pasa kay Tabiano. Bang! 3 points. Nagara. Remaining time 2 minutes and 18. Monicario. 3 ball, tinatang bola ng Monicario. 14 to shoot. Tupa, balik kay Monicario. 10 to shoot. Using the glass, sumabit. 2 points by Monicario. 2 minutes. Kanaman. Pasa kay Losente. 14 to shoot. Losente. Pasa kay Pacheco. 10 to shoot. Kanaman to 5 to shoot. Tinira. Wale kuha na Tupa. Maamo Tupa. Pus! Pinasa kay Bakaykay. To Monicario. Drive Monicario. Yes! 2 points. Sab. 1 minute na lang. 2 minutes. Kaya, pwede mag-sub. Pwede mag-sub under 10 minutes. Pwede mag-sub under 10 minutes. Time out. Under 2 minutes, pwede mag-time out. Under 2 minutes. Bayo sub sila mag-sub. Saba. Under 2 minutes, pwede mag-sub. Under 2 minutes, pwede mag-sub. Ang oras, usa na laira, usa na lang kayo. Pareho tagusa. Remaining time, 1 minute and 26. 1 minute and 26. 1 and 26. 1 and 26. Sige, pigit. 98, 101. 98, 101 score. Dengam. 24. Babaw! Tabiano.
Fabiano, pinadala ang bola. Fabiano, tumidiskarte. Tumisenyas. 14 to shoot. Kuha ni Lucente. Lucente, 10 to shoot. Pacheco, pasa kay Tablano, tinira, 2 points. 1 minute ang 2. 1 minute ang 2. Seconds to play. 54 seconds. 14 to shoot. 10 to shoot. Pahayahay. Bang! 3 points. Isa na, bisa, balik lang, bisa. Isa na, bisa. Balik na, balik na, balik. 40 seconds. Pacheco. Pacheco. Pasa kay Tabiano. 14 to shoot. Tabiano. Tabiano to Sales. Sumabit. Paulo number 94. 30. Cortino. 30 seconds. Dapat ka na. Unang tira. 30 seconds. 100. 101 to 104. Pangalawa. Wala. Kuhaan. Sundutan. Kuha ni Cortino. Ito Bakaykay. Bakaykay. Ito Pahayahay. Pahayahay. Wala. Kuha ni Bakaykay. Oras na, oras, oras. Oras na, oras. Oras na, oras. Dili pa. Patay ulas. 9.4. Ayaw na itira, ayaw. 9.2. Ayaw na itira. Wala na sa clock. 9.2. Ayaw na itira, ayaw. 9.2. Ayaw na itira, ayaw na itira, ayaw. 4 seconds. 1.9. 1.9 seconds. Una kay pumasok. Unang tira ni Bakaykay. Pangalawa. 1.9. Time out! Kamalig. Waray na, Paul, waray, Paul. Pagkalang pa. PBA, may 4-point play. Waray, Paul, bayin na. Bayin na doon. May 4-point play po no. May na 4-point play. Ano? Ayan. Pagkailan na siya. And 1.9. Waray, Paul. Ten fouls.